भाई साहब আহ, কি গো সব ভালো তো? তো বন্ধুগণ আজ আমি চলে এলাম তোমাদের জন্য একটা অসাধারণ মিউজিক ভিডিও নিয়ে। তো মিউজিক ভিডিওটার নাম হচ্ছে মোহিনী। ঠিক আছে, তোমরা থাম্বনেল থেকে বুঝতেই পেরে গেছো। তো চলো বন্ধুগণ মিউজিক ভিডিওটা শুরু করব। তো তোমরা এই ভিডিওটা আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, আর ভিডিওটা দেখার পর তোমাদের যদি একটু ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, আর সুন্দর একটা কমেন্ট করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে দিও। কেমন? তো চলো মিউজিক ভিডিওটা স্টার্ট করবো আর দেখবো অ্যান্ড শুনবো। बोल। का करत हस? मैं कुछ करो तोला का करना है? अरे कैसे बात करत हस ते? ताओ कैसे बात करो? अतेक दिन हो गए मिले बर नहीं आयस। अरे सुन तो, वही बताए पर तो फोन करे हूँ। आवत हो मैं। खामोर क्रिया अरे तोर किरिया। मोहनी खवा के जोड़ी जियर चुराए रे, आंखों पे घुमा तोर रहा नहीं जाए रे। मोहनी खवा के भाई जोड़ी साहब जियर चुराए रे, গান শুরু হয়ে গেছে। घुमा तोर रहा नहीं जाए रे। बही बना के दे देखना किसी न चाहे रे, আহ, माया के भाखा लगावत हो मैं आ जाना रे। बही बना के दे देखना किसी न चाहे रे, माया के भाखा लगावत हो मैं आ जाना रे। धरती माते तही आकाश माँ, हकीकत माते तही आभास माँ। धरती माते तही आकाश माँ, हकीकत माते तही आभास माँ। बैहा बना के दे देखने कैसे नचा डरे रे, আহ, माया के भागा लगावत तो हमें आ जाना रे। बैहा बना के दे देखने कैसे नचा डरे रे, माया के भागा लगावत तो हमें आ जाना रे। গানটা আমার আগে মানে এই আমার কাছে এই শোনার আগে এগুলো শুনেছো মানে আগে কমেন্টে বলা হবে, ঠিক আছে? टिकली चमके तारा जैसे चमके आकाश माँ, लाली के लिबास माँ गोरी आए पास माँ। टिकली चमके तारा जैसे चमके आकाश माँ। तोला देखो रे तोला सोचो ना, तोला देखो रे तोला सोचो ना। बैहा बना के दे देखने कैसे नचा डरे रे, माया के भागा लगावत तो हमें आ जाना रे। बैहा बना के दे देखने कैसे नचा डरे रे, माया के भागा लगावत तो हमें आ जाना रे। লাইক করে দাও, লাইক লাইক একটা লাইক করে দাও। अधर मजी लटकी हवाए तीयोती खुमारी, किरिया माया के छन छुटे ही सोचारी। अधर मजी लटकी हवाए तीयोती घुमारी, किरिया माया के छन छुटे ही सोचारी। राती माते तही भोरे माँ, हकीकत माते तही सपना माँ। धम धमा धम मदर बाजी मन के खोली माँ, रुंझुन रुंझुन परिणाम तोरे लेवरे। वही बना के दे देखना कैसे नचा डरे रे, माया के भागा लगावत हो मैं आ जाना रे।
মন খারাপ হয়ে গেল। এই সিনটা আমার বেশ ভালো লাগলো, হালকা পরে ইমোশনাল ছিল, তারপর রোম্যান্টিক। শেষ হয়ে গেল মিউজিক ভিডিওটা। তো ভাই সাহেব, পার্সোনালি আমার তো এই মিউজিক ভিডিওটা সেরা লাগলো, মানে খুবই সুন্দর, খুবই রোম্যান্টিক টাইপের ছিল। তো ভাই সাহেব আমার তো সেই লেভেলের লাগলো, মানে সত্যি খুব সুন্দর লাগলো। তো তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে বলো, আর পরবর্তী কোন গানের উপর রিয়াকশন চাই সেটাও কমেন্টে বলো, ঠিক আছে? আর আমার চ্যানেলটা যারা এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা করে দাও, এরকমই রিয়াকশন ভিডিও আর আরও অন্যান্য ধরনের রিয়াকশন ভিডিও পাওয়ার জন্য, ঠিক আছে? চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশ থেকে বেল আইকনে ক্লিক করে দাও। তো চলো বন্ধুগণ, আজকের জন্য এটুকুই। পরের ভিডিও দেওয়া দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই।